हेलो सांग माने जय जगन्नाथ मु सौम्य आउ एक नुआ वीडियो रे आपण मानकु स्वागत करुच्ची मो यूट्यूब चैनल को। सांग माने वर्षा जोरे होची पूरा बिले रे पानी हो गलानी अधिका आमर गजा भी हो गलानी आउ पकेया पई जागा नाही कोठी बापा इटे हणाणी करथि बारे पकेबो आमे आ कोठी जागा नाही आ बितिलो कोदाळे रे हानिया पड़ती कष्ट करिया पड़ती। एते सब कोदाळ हाणी सारे माटी भी गदा है एपट साइड में माटी गदा है माटी खेल देले बिले रे पूरा पानी फुल हो जाइए अधिका पानी रे पकई हेबनी गजा बिहन से आम घर पाखे पकई पड़ो। दी मास है वर्षा है दी मास अढ़ाई मास है वर्षा छाड़ू नहीं खरा भी पाग भी खरा होनी बिहन नष्ट होगा अपेक्षा कौन करिया बाहर पकड़ा कौन करिया। बो एपटे गोटे बंध दौची पानी रहा ये टोकई रे बिहन पड़ता गजा हो देखु आपण मानू बिहन पूरा गजा हो आ गोटे दिन रहिले नटा गजा हो जहाँ भी पकड़ा पड़ो आज भितर काम चलती कौन करिया काम तो सरीनी माटी बसी जाइए माटी हानि होनी ऊपर माटी नेबा पड़ो आमको मुझे जाऊँ आप मुंड को देवी माटी भुआई जाऊँ
ମାଟି ସମାନ ହେଉଛି। ମାଟି ସମାନ ସରିନି। ମାଟି ସମାନ ସରିଲା ପରେ ତାପରେ ବିହନ ଗଜା ଭଙ୍ଗା ହେବ। ତାପରେ ବିହନ ପଡ଼ିବ ଆଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମହି ଦିଆ ହେବ। पानी पड़ जाए साइड लगेंगे। करदे हाथ में समान करदा ठंडा जो अच्छी जाना हम कटा ना हम कटा ना पूरा माटी समान सरी गलानी खाली बिहन पड़ियो। वर्षा होजी वर्षा छाड़ला परे तापर बिहन पड़ियो। पानी फुल थला पानी कटा जायछि तापरे एति पानी हबो बहु बंधे दौची पानी की तापरे बिहन आमर पड़ियो। बिहन सेपटे गजा भंगा होची हाँ ये तीर पकड़ ले ठीक है।
ଗଜା ଭଙ୍ଗା ହେଉଛି। ବୋଉ ଗଜା ଭାଙ୍ଗୁଛି ଏଠି। ଗଜା ଟିକେ ଗାଲି ଗଜା ହେଇଛି, ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ସବୁ ଗଜା ହେଇଯାଇଛି। ନାଇଁ ସେତିକି ଅଛି, ବରଡ କଣ କେଜା ବାହାରିବ। ଯାହା ଅଛି ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗଜା ବିହନ ଗଜା କରୁଛୁ ଆମେ। ଏଇ ଗଜା କେମିତିଆ? ଲଟା ଗଜା ଅଧିକା ଭଲ। ଏଇ ଗଜାଟା ଭଲ ହେଇଛି। ଯାହା ହବ ସେଇଆକୁ ଏଇଆକୁ ପକେଇଦବା ଆଉ। ଗଜା କେମିତି ଭଙ୍ଗା ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ। ବୋଉ ପୁରା ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଜାଟାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାଙ୍ଗୁଛି ବୋଉ, ନହେଲେ ଗଜା ଯଦି ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଆଉ ହବନି। ଯେ ଆଉ କୁଣ୍ଡରେ ବାକି ଅଛି। ଗଜା ରେଡି ହେଇଗଲାଣି କୁଣ୍ଡରେ। ଏବେ ମୁଁ ପକେଇବି। ବାପା ନାହାନ୍ତି, ବାପା କାମକୁ ପଳେଇଲେଣି। ବାପା କାମକୁ ପଳେଇଛନ୍ତି। ବାପାଙ୍କ କାମଟା ମୋତେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାହା ହେଲେ ସବୁ କାମ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚଷା ଘର ପୁଅମାନେ ଚାଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହିତ କାମ ସବୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ତଳି ପକେଇବି। ଏବେ ବିହନ ମୁଁ କୁଣ୍ଡରେ ଆଣିଲି, ପକେଇବି ଏବେ। ବିହନ ଧୀରେ ଧୀରେ ପକେଇଲି। ଧୀରେ ଧୀରେ ପକେଇବା। ଆପଣମାନେ ଯଦି କେହି ବିହନ ଏମିତି ବିଲରେ ପକେଇଛ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ହେଇଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବେ।
ପକା ପକା मझी मझी पका मझी टे पतलिया अच्छी बो एपट पकाऊँ देखिपे धीरे धीरे पका तू जमी पकाऊ देखिपे केते कष्ट है तथापि आहरी बिहन रहा कौटी पड़ा जगह ना चिंता है आम कौट पकेबू किणा बिहन घरे बिहन होते टेंशन नाला किणा बिहन किणा है 1000 टंकार 10 किलो बिहन को सांग मैंने भिडियोटी केमती लगिला निश्चय कमेंट रे जनइबे। रहिली नेक्स्ट वीडियो देखा।